Dragi prijatelji, dobrodošli u najnoviji Bookbox. Ovoga puta o 3 knjige i 2 autora. Jedna autorka je Joyce Webb, koja je napisala knjigu Emocionalno zanemarivanje, zajedno sa Kristinom Muselo. Dakle, obe su doktori psihoterapeuti i prevod ove knjige bih ja drugačije formulisao. Naslov originala je Running on Empty, što bi bilo vožnja na rezervoaru i kako prevazići emocionalno zanemarivanje u detinjstvu. Podnaslov, dakle, ovo je više podnaslov izvučen. Ima simbolike, autorka često koristi tu metaforu goriva, rezervoara automobila kada govori o emocijama. Da li je ona zaljubljenik u kola ili je tako žela da približi ovu tematiku većem auditorijumu, širem američkom auditorijumu, s obzirom da se tamo automobili su na ceni i mnogi su vozači. Svejedno, zanimljiv mi je taj naslov kao metafora vožnja na rezervi. Kada ostane, dakle, samo malo goriva još u rezervoaru, taman da stignete do neke najbliže benzinske pumpe gde ćete napuniti gorivo i krenuti, dakle, punom brzinom. Ovo je više onako neko kao tapkanje u mestu sa tako malo goriva ili jako sporo usporeno kretanje. Zašto je ova knjiga važna? Ona je važna zato što Joyce Webb zapravo nama govori da nisu posljedice našeg odrastanja i onoga kako se mi formiramo kao ljudi i kako se kasnije ponašamo u životu kao zrele osobe, nije sve posljedica nekih događaja u detinjstvu. Bilo da su oni traumatični, bilo da su oni lepi ili bolni ili manje bolni, nego i ono što nismo dobili u detinjstvu. Dakle, nas i definiše ona praznina koja ostaje i koja se ne može tako lako nadoknaditi, a to je, recimo, baš ta emocionalna zaposlenost i emocionalna praznina. Ona vidi da postoji nekih 12 kategorija roditelja, tako je grubo napravila jednu podelu. To su, pomenut ću neke, recimo, a možda i sve. Dakle, na prvom mestu su narcisoidni roditelji. Njih je najviše, mislim, danas, obzirom da je ovo potrošačko doba i doba narcisa, odnosno da su ljudi najviše usmereni na sebe i sopstvenu ličnost i najviše se bave sobom, tako da i nemaju vremena da se bave decom, odnosno decu doživljavaju kao produžetak svoje ličnosti, pa od njih zahtijevaju perfekciju, savršenstvo u svakom smislu i boje se, samo imaju veliku bojazan da ih neko ne obruka ili da neko ne naruži njihovu tu narcisoidnu sliku koju oni imaju sebi kada se, dakle, kao i narciso gledaju u koritu, odnosno u reci i zaljubili su sopstveni odraz. Drugi tip roditelja su autoritativni roditelji koji također traže od deteta bespogovorno sluša njihove naredbe, da prati njihov naum ili njihovu odluku kako njihovo dete treba da živi, odnosno taj neki plan koji su oni zacrtali u svojoj glavi i najbolji mogući život koji žele da oni pruže detetu bez toga da ga pitaju, da ga konsultuju, da uopšte to dete ima pravo da preispita te odluke i da prihvati tu strukturu koju mu roditelji daju. Zatim imamo roditelje koji su opet suviše dobronamerni, blagonakloni i koji ne postavljaju svojoj deci granice, popustljivi roditelji. Tu imamo jednu drugu, znači, krajnost gde roditelj na volju pušta svom detetu radi ono kako ono želi i kako ono osjeća da treba da radi. Često takva deca u nekom zrelom dobu upravo ne mogu da kontrolišu svoje ponašanje jer su razmažena suviše u detinjstvu i onda taj susret sa svetom gde ti drugi ljudi koje srećemo nisu naši roditelji, pa nas ne vole toliko, pa nam ne popuštaju, nego imamo s njima problematične odnose. Te reakcije su često nepredvidljive, one su ili preuveličane ili su zaista nemoguće ih je, dakle, kontrolisati, teško je s takvim ljudima komunicirati i to je posljedica upravo onoga što bi trebalo da bude neka vrsta kontrole koja mora da postoji, neka vrsta granice koja se deci postavlja u detinjstvu, da ipak ne mogu sve i u svakom trenutku da urade kako su oni to zamislili.
Dakle, potom imamo roditelje koji su ožalošćeni ili koje neka velika tuga mori, bez obzira da li su oni razvedeni, da li su udovci ili odnosno ljudi koji su ostali bez svog partnera usled njegove smrti. I tu imamo jednu vrstu nemogućnosti da se do kraja kod dece, da im se do kraja emotivno udovolji. I tu nastaje problem zato što je jedan roditelj ili su ta dva roditelja u antagonizmu ako su rastavljeni pa su u nekom sukobu pa se obično sve to prelama preko dece. Ili ako je neki supružnik umro, onda često ta vrsta kod jedne pacijentkinje, kako to Johnny Sveb navodi, koja majka nije dozvoljavala svojoj deci, ona je bila treće dete, dakle devojčica, i najmlađa je bila i nije majka dozvoljavala više da se govori o očevoj smrti, odnosno nekako su sve te emocije koje su vezane za oca, za tu bolest očevu i na kraju smrt bile na neki način prečutno zabranjene i ona na kraju nije mogla u zreloj dobi da izađe s tim problemom, s tim emocijama tuge, žalosti koju je već u detinjstvu je bilo zabranjeno da iskaže. Odnosno, majka nije pokazala na koji način da ona prepozna, da to dete prepozna svoje emocije, svoju emociju tuge, žalosti za ocem i da iskaže, artikuliše i to je onda kod te osobe stvorilo kasnije problem u životu, da ona osjeća prazninu, da osjeća depresiju, da klone, da nema dovoljno samopouzdanja i mnoge druge reperkusije, odnosno posljedice koje iz toga mogu da proisteknu. Imamo roditelje koji su opet dobri, ali sami su emotivno zapostavljeni u detinjstvu i oni imaju problem da iskažu. Imamo roditelje i u porodicama gde je neko sa hendikepom. Zatim imamo roditelje koji su zavisnici, dakle, boluju od nekih bolesti zavisnosti, da li su narkomani, zamislite život detetu tako. Tu je znači traumatizovano detinjstvo, a i naravno lišeno svake vrste emocija. Imamo i roditelje sociopate. Naravno, u ovu grupu niko sam sebe neće svrstati, ali osnovna odlika sociopatije je nedostatak griže savesti i empatije. Dakle, ta osoba ne može da razume bol drugih ljudi i osjećanja drugih ljudi, niti ih može nešto kasnije proganjati u životu što su neku odluku doneli ili prema nekome se nekako ponašali ružno, recimo, sadistički. Dakle, oni nemaju tu vrstu savesti koja bi ih morila i proganjala. Jednostavno, takvi su. I to je, da kažemo, jedan od najtežih oblika psihološkog i u ovom slučaju, kada su roditelji u pitanju, ophođenja prema deci. Drugi deo knjige Johnny sve posvećuje tim nedostacima kod dece kada su u ovakvim brakovima. To je pre svega nemogućnost ili loša samoprocena. Dakle, ta deca ne mogu sama dobro sebe da procene, imaju problem da sagledaju sebe. I također praznina koju osjećaju i pored možda i materijalnog i poslovnog uspeha, oni se osjećaju nesigurno. Jednostavno ne mogu da izađu na kraj, ne prepoznaju emocije. Kod nekih se javlja i ta nemogućnost razaznavanja, prepoznavanja emocija koje osjećaju. I oni to ne mogu da definišu. Nešto ih muči, a ne znaju šta je. Ne mogu to da definišu šta je. Da li je tuga, radost, da li je zemlja, da li je to strah, da li... Znači, to je nešto isto što je evidentno. Da bi se ovo popravilo, Johnny Sveb kaže da možemo prevazići sve ovo uz dobre vežbe i ona navodi u tom trećem delu knjige kako i na koji način mi možemo da prevaziđemo ove probleme, kako da prepoznamo, definišemo i iskažemo sopstvene emocije u zrelom dobu, bez obzira što to u detinjstvu nismo smeli, mogli, što su nam to roditelji branili ili nam nisu jednostavno pružili tu vrstu, dakle, tog odgovora. Ako su roditelji bili radoholičari i posvećivali svo vreme svoje, praktično bili na poslu pa nas je čuvala dadilja, oni nam nisu dali neke modele kako mi da se nosimo sa sopstvenim emocijama. Onda ono uvodi tu tabele, uvodi
načine vežbi kako mi to možemo uraditi. I posljednji deo knjige odnosi se na same profesionalce, psihoterapeute, koliko su zaista emocije važne u životu i kako tim pacijentima prići, kako im pomoći da što pre i što brže i savladaju te neke svoje probleme koje imaju. Eto, Johnny Sveb, dakle, emocionalno zanemarivanje. Pročitao sam je u 2 dana. Vrlo je zanimljiva knjiga, tiče se svih nas. Treba, naravno, promisliti o svemu ovome, pokušati da vidimo gde smo, kakvi su naši roditelji bili prema nama, u koju grupu oni spadaju, da li smo mi dovoljno emotivno zreli, da li nismo ili da li jesmo i sami emotivno zanemareni u detinjstvu. Pogledati ovo i pokušati, ako nešto pronađemo, da evo, pomoću ove knjige malo dublje spoznamo sami sebe i približimo se svojoj suštini. Jer mnoga deca zbog emotivnog zanemiravanja nisu u stanju, plaše se, dakle, da pokažu svoje pravo lice, bojeći se da ne budu odbačeni, da ih sredina ne prihvati, da ne prihvati kakvi oni jesu, jer oni osjećaju stid, sramotu zbog nečega, jer u detinjstvu nisu smeli određene emocije da iskažu. Kod jedne od pacijentkinje, to je zanimljiv primjer, kako ljudi ne poznaju dovoljno drugi ljude, odnosno i drugi ljudi ne zavaraju trag o sebi. Jedna pacijentkinja koja je bila uspešna u svom poslu, ali je bila sama, usamljena u životu i nije imala partnera. Požalila se doktorki i tražila je pomoć od nje i kada je ispričala o svom detinjstvu, ona je živjela u porodici gde je otac preminuo, bio je teško bolestan i umro i majka nije dozvoljavala da se govori uopšte o ocu, da se ta tužna uspomena pominje, da bi deca bila rasterećena, opravo učinila magreću uslugu jer su deca bila zbog toga uskraćena. I najviše pacijentkinji to smetalo što nije mogla da artikuliše svoju tugu za ocem, kao jednu snažnu emociju koju je imala. I kasnije u životu ona je krila upravo tu svoju teskobu, te svoje probleme, tu svoju depresiju i na kraju je izvršila, odnosno pokušala je da izvrši samoubistvo, progutala je puno tableta i za spavanje i sva sreća ljudi su to uspeli da preduprede da ona ne izgubi život. Ali ona večer pre toga bila na nekoj žurci sa svojim prijateljima sa kojima se stalno sretala i ti prijatelji su rekli da ne mogu da poveruju da je ona to učinila i nikada nije pokazivala nikakve znake bolesti, depresije, tuge, nečega što bi njih navelo da posumnjaju da je ona sposobna na tako nešto. Zato što ona nikada nije smela da se prikaže u pravom svetlu kakva on uistinu jeste, upravo zbog toga što je određene emocije morala da prikriva ili joj u detinjstvu nije rečeno i omogućeno da niti su te emocije njene prihvaćene, niti su bile poželjne da se iskažu. Zato onda osoba glumi neku drugu osobu vazda zbog straha da prikaže ko je ona uistinu. Eto. Dakle, idemo kroz život, susrećemo ljude, često mislimo da znamo nešto o njima, a u stvari to je njihova mimikrija ili varka, to nisu pravi oni. Niko nije savršen. Hemin Sunim, sjajne knjige i uspori vidit ćeš čudo života. U pitanju je budistički sveštenik iz Južne Koreje koji je dobar deo života proveo u Americi. Piše na jedan divan, zavodljiv način. Knjige su mu pune poleta, pune života, pune optimizma, ljubavi, mirnoće, kontemplativnosti. Vidi se da jedan smiren um govori ne o nekim budističkim doktrinama, ne o samoj budizmu kao religiji, nego govori o običnom životu, o trenucima koje svi proživljavamo i kako da reagujemo na njih i kako da razmišljamo mudro o životu, kako da prihvatimo taj život, okolnosti, prijatelje, poslovne saradnike, razne situacije u koje ćemo dopasti, kako da na to reagujemo. On poziva na smirenost uvek, na usporavanje, na stišavanje uma, na promišljanje, na odloženo donošenje odluke kad god je to moguće, da u nama sazri ta misao, da bude duboko iz nas, da se okrenemo ka
kontemplativnim, ka introspekciji, ka kontemplativnim trenucima introspekciji, dakle da prodinemo sopstvenu dušu, mnogo više nego da se začaravamo spoljašnjim događajima, da žudimo za spektaklom, jer što je spektakl veći, grandiozniji, to je unutrašnji život siromašniji. Tako da, pisana baš s jednom mirnoćom, jednim divnim stilom, ali koji odiše emocijama, preporučujem da pročitate ove knjige. One su i grafički savršeno urađene. Vidite kakvi su to crteži i akvareli koji potkrepljuju razmišljanja ovoga sveštenika, Hemina Sunima. Ove knjige su prodate u milionskim tiražima i naći ćete dosta misli koje se pojavljaju u društvenim mrežama koje nemaju autora, dakle nije potpisan čovjek koji je to smislio, žena, u suštini to je Hemin Sunim. Ja sam mislio prosto, gledaj koliko je ovo već meni poznato, kao da sam to video negde na društvenim mrežama i zaista njegove misli zbog česte upotrebe niko više ni ne citira autora, a upravo su to njegova promišljanja. Dakle, knjiga počinje uvek jednim esejem i tekst tako ide. Prvo jedan uvodni esej na određenu temu, a onda nakon tog eseja niz aforizama ili malih misli koje, dakle, mi možemo meditirati nad tim mislima i zamisliti se. Eto, znači 3 knjige, Niko nije savršen, Uspori i vidjet ćeš čudo života i Emocionalno zanemarivanje za nastavak toplog leta, za početak jula, pa do nekog narednog BookBoxa. Ostite mi zdravi, veseli i načitani.